तपयोधरां त्रिभङ्गस्थान संस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मृणालायत संस्पर्श दशबाहो समन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमागत नमो दुर्गे 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 Sani pani pama 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 pani sa. ॐ तीक्ष्णवाणं तथा शक्ति दक्षिणे सन्निवेशयेत् अधस्तान् महिषं तद्वत् त्रिशिरक्षं प्रदर्शयेत् ॐ तीक्ष्णबाणं तथा शक्ति दक्षिणे सन्निवेशयेत् अधस्तान् महिषं तद्वत् त्रिशिरश्कं प्रदर्शयेत् शिरश्चेदोद्भवं तद्वत् दानवं खड्गपाणिनां हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्यतन्त्रविभूषितां रक्तरक्तीकृतङ्गं च रक्तविस्फुरितक्षणम् निष्ठित नागपाशेन भूकुटिभीषणाननम् सपाशवामहस्तेन प्रीतकृशं च दूर्गया मम द्रुधिरवक्त्रं च दिव्यासिं